आपण जानिछन्ति कि आपण संधिरे जो जंत्रणा होउछि ताहा केवल आपण हाड़र कथा नहीं, यह होउछि आपण मनर कथा। पृथ्वी रे प्रति 7 जनरू जड़े ए आर्थराइटिस रोग आक्रांत। तेबे आसंतु आज केवल शरीर को चिकित्सा नहीं, मन को किभली चिकित्सा करा जाए ताहा शिखिबा। मु डाक्तर भगीरथ पाढ़ी, नमस्कार। मन चिकित्सालय तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आज 12 अक्टोबर विश्व आर्थराइटिस दिवस, जहाँ 1996 मसीहा अक्टोबर 12 तारिख में विश्वर यूनाइटेड किंगडम रे यार स्थापना कराई, जार लक्ष्य थिला सारा विश्व जनसाधारण मध्य रिमाटिक कंडीशन और आर्थराइटिस यार उपरे सचेतनता सृष्टि करवा, मनीष को चलनक्षम कराइबा और सहानुभूति प्रदान करी एक सुस्थ चलनक्षम समाज गठन करवा। आसंतु आज यही विश्व आर्थराइटिस दिवस पालन अवसर में यही रोगर लक्षण, कारण और निराकरण उपरे आलोचना करवा। आपण जानी आश्चर्य हेबे, सारा विश्व रे प्राय 60 कोटी लोग ए आर्थराइटिस रोग पीड़ित। प्रत्येक 7 जन रे जड़े पुरुष और प्रति 4 जन रे जड़े महिला यही रोग आक्रांत। यही रोग केवल हाड़ रोग नुहे, यह जीवन गति, आशा, आत्मविश्वास सबको अटकई देछि। आपण संधि रे जंत्रणा अनुभव करुचंती कि? सकाळ उठिबा समय रे आपण जॉइंट गुड़िक स्टिफ हो जाउछि कि? चला बुला करिवारे कष्ट अनुभव करुचंती कि? जहाँ को आम मॉर्निंग स्टिफनेस कही। प्रथमे चला बुलारे कष्ट, आस्ते आस्ते से दिन बढ़िया सहित आप जंत्रणा कमी जाऊ। आपण को से जॉइंट गुड़िक हाथ उषुम लगुव, ज्वर आसुव, आस्ते आस्ते शरीर ओजन कमी जाऊ, गंठी गुड़िक विकृत देखा जाऊ। जदि एभली किसी लक्षण देखुता तेबे जानतु आपण आर्थराइटिस रोग आक्रांत। तुरंत अवहेला न करी डाक्तर को परामर्श करंतु, जहाँ फल एक चलनक्षम समाज गठन में आप सहायक हे। जिते आर्ली जिते शीघ्र आम या डिटेक्ट करवा, डाक्तर को परामर्श करवा, औषध सेवन करवा, परामर्श नेबा, तेबे आम शीघ्र सुस्थ हो पार। आम तो आर्थराइटिस लक्षण जानिलु, एबे आसनु जानिबा यार कारण। कारण साधारणतः 2 प्रकार, गोटे फिजिकल कज, गोटे मेंटल कज, जहाँ को आम कह अति भौतिक मानसिक कारण। आसतु शुणा यही आर्थराइटिस फिजिकल कज कौन? मुख्यतः बयस वृद्धि, शरीर अधिक ओजन, आवश्यकता ठारू आम अधिक ओजन आम देहर वृद्धि होउछि, तेबे मध्य ताहा आम आंठू उपरे प्रेसर पकाए एवं आंठूर कार्टिलेज, हाड़ उपर कार्टिलेज नष्ट हुए एवं हाड़ को हाड़ बाजी से जंत्रणा अनुभव करे एवं ता फुली जाए। तृतीय कारण पूर्वर आघात, जदि आम कौन जगह इंजुरी होती, एक्सीडेंट हो जॉइंट रे माड़ हो आघात पाई थाए, तेबे से भी जंत्रणा आसपार। चतुर्थ कारण वंशानुगत, जदि आपण वंशरे बापा अजा बुढ़ी क्या देहरे ये रोग अच्छी, तेज हे तो आपण पाखक से रोग आसीपे, आपण पाखे ये आर्थराइटिस देखा जीवार संभावना अधिक। आउ एक कारण हार्मोनल इम्बालांस, जहाँ स्त्री लोक मान बेसी देखा जाए, से बेसी ये आर्थराइटिस जनित रोग आक्रांत होती। मेनोपॉज समय जो पीरियड बंद हो जाए, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुए, से समय से बेसी साधारण 45 से 50 वर्ष बयस स्त्री लोक मान पाखे ये रोग अधिक देखा जाए। आउ मुख्य कारण रही आम समस्त पाखरे धूम्रपान, असुस्थ जीवन शैली, आमर खाइबा पीवा शोइबा पोजिशन, जो पोजिशन गोटे जगह ठिया हो बारंबार काम करवा, ऑड पोजिशन ले बसवा, यह एक फिजिकल कारण। तेज आसतु एबे जानिबा आज मुख्य विषय अति भौतिक मानसिक कारण। कौन पाई मनर कौन प्रकार अवस्था, मनर कौन प्रकार द्वंद्व, मनर कौन प्रकार परिस्थिति हेले आमको आर्थराइटिस भाया
ଏକ ଚଳନହୀନ କରିଦେଉଥିବା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣିଷ ଶରୀର କେବଳ ହାଡ଼ ଆଉ ମାଂସପେଶୀ ନେଇ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇନି। ଏହା ଭିତରେ ମନ ଅଛି, ଭାବନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ମିଶିକି ମଣିଷ ଶରୀର ହେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଆମ ଭାବନା ଭିତରେ ଅଭାବନା ପଶିଗଲା, ଯେ ଆମ ମନକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ନେଇଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପରିବାରରେ ରହୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ, ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ, ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସର ସେଲ୍ଫ ଡିଭାଲୁଏସନ୍, ଯାହା ନିଜକୁ ହୀନମନ୍ୟ କରିବା, ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା। ଘରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବି ଆମର ଏଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏ ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ଅଫିସରେ, ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବା ଅନୁଭବ କରି ଆମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆମର ଭ୍ୟାଲୁର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୁଏ ସେଇ ଆଘାତ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଆମ ଜଏଣ୍ଟରେ ବସିଯାଏ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟିଫ୍ କରିଦିଏ, ଆମର ମୋମେଣ୍ଟ କମେଇ ଦିଏ। ତ ଭାବନାରେ ଆମେ ଗତି କରି ନପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସହକର୍ମୀ, ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ର ସାଫାର କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ସହକାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ କମିଯିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ ଏବଂ ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗ ବଢ଼ି କାର୍ଟିଲେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରି ବୋନ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖକୁ ନ ବୁଝେଇଛେ, ତା ଡିଭାଲୁଏସନକୁ ନ ସମାଧାନ କରିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭ୍ୟାଲୁ ନ ଦେଇଛେ, ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ହେବ, ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ ବାଁ ଆଣ୍ଠୁ ହେବ। ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଠୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନା କରୁନି ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାନି, ଜଏଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେସ୍ ଜରୁରୀ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଠୁ, ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ କାରଣକୁ, ତାର ମାନସିକ କାରଣକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଏହି ରୋଗ ବହୁଳ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତି 4 ଜଣ ଜଣେ ଭେରି କମନ୍। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ସାଫାର କରୁଛୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାର ଦୁଃଖକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବା, ତେବେ ଏହା ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ମନୋଚିକିତ୍ସାଳୟ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବୁ, ଆପଣ ମନ କଥା ବୁଝିବୁ, ଏହା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଉପାଦେୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ଏକ ଚଳନଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଭଗୀରଥ ପାଢ଼ୀ, ମନୋଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।